अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आई एम योर होस्ट खावर गुमन और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो के अंदर हसन अयूब। आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इजाज़त है प्रोग्राम शुरू करें? मेरे ख्याल से कर दें शुरू। पक्की बात है? हाँ। अच्छा चलें। हसन अयूब मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं नन अदर दैन चौधरी गुलाम हसन साहब और हैदर नकवी साहब आज प्रोग्राम में शामिल नहीं है। नाजरीन, कुफर टूटा खुदा खुदा करके 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है। चंद एक हकायक जो इस 26वीं आईनी तरमीम पास होने के बाद वाजे हो गए हैं। नंबर 1, काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब 25 तारीख को रिटायर हो जाएंगे। ना उनको एक्सटेंशन मिल रही है और ना ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बन सकेंगे क्योंकि उनकी एज 65 ईयर हो गई है। नाजरीन, जो 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है उसकी एक सबसे बड़ी हकीकत सेनेट के अंदर हुकूमती इत्तेहाद ने अपने 64 लोग साबित किए, सेनेटर्स 65 टोटल तादाद उन्होंने वहां पे साबित कर दी और नेशनल असेंबली के अंदर 224 की जरूरत थी और वहां पे भी मतलूबा तादाद उन्होंने अपनी पूरी कर दी। इसके साथ साथ जो एक और बड़ी हकीकत इस 26वीं आईनी तरमीम के बाद वाजे हो गई है कि अब जजेस की तैनाती के हवाले से जो असर और रसूख इस्तेमाल होगा वो हुकूमत वक्त का होगा। मेजॉरिटी पार्टी वो किसी भी हुकूमत की जब होगी तो वो जजेस को खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है उसके ऊपर उसका जो है असर होगा। वो अपनी मर्जी से ये सारा काम करेगी। ये सारी तफसीलात प्रोग्राम में अब आहिस्ता आहिस्ता जो आगे बढ़ेंगे तो वो रखेंगे। एक और जो बड़ी हकीकत है, अनप्रेसिडेंटेड है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से नाजरीन, इससे पहले आईन पाकिस्तान 1973 का जो आइन है उसमें 25 तरामीम हुई हैं। वो तमाम की तमाम तरामीम इट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान की जो है पार्लिमानी तारीख का के सारी मुतफिका तौर पर पास हुई हैं। 26वीं आईनी तरमीम एक तरफ जो अदलिया की आजादी के हवाले से काफी ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसके साथ साथ ये आईन पाकिस्तान की मुतनाज़ा तरीन जो है तरमीम के तौर पर जानी जाएगी। उसकी वजह आपने देखा किस अंदाज से जो है ये पास हुई, किस अंदाज से लोगों का वोट लिया गया। इट इज ऑल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। वो आपने ओवर द वीकेंड ये सारे का सारा जो है माहौल जो कि नेशनल असेंबली के अंदर पार्लियामान के अंदर जो वाकयात हुए वो आपके सामने हैं। प्रोग्राम शुरू करते हैं नाजरीन। इसके ऊपर तरमीम होने के बाद मुख्तलिफ तबसरे तजिए आ रहे हैं, उसके ऊपर जाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं हसन अयूब साहब से इजाजत लिया आज का प्रोग्राम करने का, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने चंद एक जो स्टोरीज बताई थी नाजरीन, जाहिर जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, ना ही उनका कोई इस हवाले से इरादा है। नाजरीन, ये साबित हो गया। हसन अयूब का ये भी ख्याल नहीं, उन्होंने कहा था कि मेरा आई डाउट, मुझे अच्छी तरह याद है एक से ज्यादा प्रोग्राम में चूंकि मैंने वो इनसे बात पूछी कि आइंदा जो चीफ जस्टिस बनेंगे, फर्ज करें बन भी जाते हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि मौजूदा सीनियर पेनो जज हैं, वो 3 जो टॉप 3 जजेस में आते हैं, तो अगर वो बन भी जाते हैं तो वो उतने बाख्तियार होंगे जितने मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। ये भी हकीकत जो है वो हमारे सामने आ गई है बिकॉज ऑफ दिस 26वीं आईनी तरमीम। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया था कि बिल आखिर आप देखेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है एक बड़े सियासतदान के तौर पर सामने आएंगे और वो हुकूमत का साथ नहीं छोड़ेंगे। उनके दाएं बाएं उन्होंने ये भी फरमाया था, एक तरफ शहबाज शरीफ होंगे और एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। ये भी उनकी जो है पेशगोई ठीक साबित हो गई। दूसरी तरफ जाहिर है चौधरी गुलाम हसन साहब की अपने राय थी, अभी भी वो अपनी राय के ऊपर कायम है कि ये जो सारा माहौल बनाया गया है, ये सारा जो हाउस ऑफ कार्ड्स जो बनाने की कोशिश की जा रही है, ये इस अंदाज से बनाया गया है कि ये सारे का सारा ये हाउस ऑफ कार्ड्स गिर जाएगा किसी दिन। हसन, यूं पहले मैं आपके पास आता हूं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर जो तनकीद। जी जो साहब प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन कोड बननी थी वो उन्होंने बता दिया था कि इन बिटवीन है, तो वो भी बिल्कुल ये अच्छा कि आपने इस करेक्शन कर दी। अच्छा हसन यूब, सबसे पहला आपका जो रिएक्शन ये उस दिन मतलब काफी जोर लगाया गया। क्या जोर लगाया गया?
नहीं, बड़ी स्मूथ सेलिंग थी जी, किसी किस्म की, यानी आप देख लें कि स्मूथ एज सिल्क, स्मूथ एज सिल्क, एज स्मूथ एज वेलवेट, आई मस्ट से। अच्छा, हाँ, इट वाज एज स्मूथ, वेलवेट ज्यादा होती है वो, एज सॉफ्ट एज वेलवेट कर दें, सॉफ्ट, ठीक है। वेलवेट में विंटर्स आ रही हैं तो सिल्क तो आपको ठंड लगती है। जुआ फंसे नहीं है। अच्छा, पता नहीं सर, जुओं को पता नहीं, मेरे इतने कोई ज्यादा उसके बारे में नहीं है। देखिए, बात ये है कि हुकूमत ने यानी फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करवाई। फ्लोर क्रॉसिंग यानी कि एक सियासी जमात का अगर आप बात कर रहे हैं तो जो इंडिपेंडेंट है वो तो इंडिपेंडेंट है। जिनके बारे में कि लोग नेशनल असेंबली की बात करें तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की बात कर लें तो बीएनपी मेंगल के जो 2 सेनेटर्स हैं वो 2 ही पूरी पार्लिमानी पार्टी है, यानी कासिम रोंजो साहब और वो जो खातून, में नाम उनका मेरे ज़हन में नहीं है। उनमें से लीडर कौन है पार्लियामेंट? कासिम रोंजो साहब जी। अच्छा, तो वो उनका अपना फैसला है। तो अब अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी जो है वो काफी दुआएं देते हैं, तकरीर करते गए, लेकिन वो बैठे पता नहीं कि गेस्ट गैलरी के अंदर मौजूद थे, वहां से भी उनको वो बता रहे हैं कि मुझे निकाल दिया गया आज अखबार नहीं। वो गेस्ट गैलरी के अंदर जब आप बैठे होते हैं तो जब उन्होंने कहा जी कि आप तमाम गैलरीज को और लॉबीज को क्लियर करें तो उसमें फिर आप स्टक हो जाते हैं। यानी जो लोग, हम इवन के प्रेस गैलरी भी लॉक हो गई थी। कल हम प्रेस गैलरी से बहुत से जर्नलिस्ट ने बाहर निकलने की कोशिश की सेनेट ऑफ पाकिस्तान से, तो दे वर नॉट अलाउड। तो ये उसी की अगर बात सेनेट की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये चीज हुई। लेकिन देखिए, अब आने वाला जो वक्त है उसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में हकीकी तौर पर जो कि एक जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर था वो खत्म हो चुका है, 2013 से स्टार्ट हुआ है। और ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इसका आगाज किया था, वो सारा कुछ इसका काजी फाइज ईसा साहब ने जाने से पहले कर दिया। अच्छा, नहीं तो ये तो क्रेडिट जाता है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को। एंड वो अच्छा, दूसरी बात बता दूं, वो 25 की शाम को ही उन्होंने पाकिस्तान में नहीं मौजूद होना। वो रात को उनकी ट्रैवलिंग है, वो 4 मुल्कों में जा रहे हैं और अपनी जिंदगी रिटायरमेंट एंजॉय करेंगे। और ये उनका ये मौका है और शायद उम्रा करने का भी उनका इरादा है। चलें, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ये सारी कार्रवाई हुई, आपने देखी, हुकूमत वक्त का इख्तियार होता है, उसके पास अगर 2/3 मेजोरिटी है तो वो हमारा जो पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत है वो हमने बोरो किया हुआ है यूके से। तो यूके के अंदर ये बात कही जाती है कि अगर उनकी पार्लिमान जो है हसन को ये कह दे कि ये मर्द नहीं औरत हैं तो इनको औरत गिना जाएगा कानून के मुताबिक, बायोलॉजिकली नहीं, या कि आपके हवाले से या मेरे हवाले से पास है। तो ये ऑन अ लाइटर नोट मैं कहता हूं कि वो एक मर्द को औरत कह दें या औरत को मर्द कह दें तो वही बात मानी जाएगी। जाहिर है एक मौजूद है इख्तियार हुकूमत ने इस्तेमाल किया। सो आपका इमीडिएट रिएक्शन इस हवाले से, इस आईनी तरमीम के बाद आप क्या होता हुआ देख रहे हैं? मैं तो इस अदम इस्तेहकाम को दावत दी है इन्होंने, जो रात के अंधेरे में ये हरकतें की हैं और 65 बनाया है 62 को, और वो हिंसा भी जो तब्दील किया हुआ है वो भी नज़र आ रहा है। तो ये छोड़े, अब ये इससे कोई रिजल्ट इनको अच्छा नहीं मिलेगा। इन्होंने अदलिया के अदारे को उसको मिलियमेट करने की कोशिश की है, लेकिन वो रिएक्शन बड़ा शदीद आएगा। हम तो ये चाहते हैं कि आइन और कानून के तहत मुल्क चले, लेकिन ये अपने मफादात के असीर हैं, हर चीज़ को अपने को ये तबाह करके बैठेंगे। जस्ट वेट। चौधरी साहब, एक छोटी सी करेक्शन, जो नंबर है सेनेटर्स के वो वहां पे मीडिया को भी मीडिया मौजूद था, सेनेटर साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उन्होंने कहा भी तुसी भी गिन लो। उसके बाद जो अपोजिशन वाले थे उनको भी कहा बावाज़े बुलंद, मुझे याद है मैंने देखा जो लीव द हाउस हैं इसहाक डार साहब उन्होंने कहा ऑन बबी साहब को जनाब आला उच्ची आवाज ना तुसी भी गिन लो। बड़ा नहीं नंबर पे मेरे ख्याल में वो उसमें कोई नहीं है। हमने गिने हैं जी, हम तब तमाम रिपोर्टर्स बैठे हुए थे, अब आ जाते, हम रिपोर्टर्स बैठे हुए थे तो हमने खुद भी अगर ऐसा होता है 3-4 लोगों ने वेरीफाई किए नंबर्स। अच्छा चलें चौधरी साहब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून नाजरीन पाकिस्तान का बड़ा न्यूज़पेपर, उसके अंदर जो एक क्रिटिसिज्म इस हवाले से आज छपा है, जो क्रिटिकल एनालिसिस इस आईनी तरमीम का, वो आपके सामने रखते हैं। सलाहुद्दीन अहमद साहब हैं, साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार हैं, उनकी जो राय के मुताबिक वो ये फरमा रहे हैं हुक्मरान जमातों को पार्लिमानी कमेटी की सूरत में चीफ जस्टिस के इंतखाब की इजाजत देने से सीनियर जजों की मौजूदा हुकूमत। अच्छा प्रोड्यूसर थोड़ा सा पहले बता दें, हम ये इसके ऊपर जाने से पहले नाजरीन 26वें आईनी तरमीम के मुताबिक अब नए जो चीफ जस्टिस 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक को चुना जाएगा। सीनियर जज अभी जो कौन कौन से मौजूद हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और या अफरीदी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब। इन तीनों में से एक जज को एक पार्लिमानी कमेटी चुनेगी। पार्लिमानी कमेटी में 8 होंगे
मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली और 4 होंगे सेनेटर्स, और वो मुतनासिब नुमाइंदगी जो पार्लियामान के अंदर जमातें मौजूद हैं उनको उनकी तनासब से होगा। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद होगी और मेजॉरिटी होगी। जिस तरह पार्लिमानी निज़ाम है हुकूमत के अंदर, इस वक्त जितनी भी पार्लिमानी कमेटीज हैं, सेनेट की हूं या वो नेशनल असेंबली की हूं, उसके अंदर मेजॉरिटी हुकूमत वक्त की होती है। तो ये वही फार्मूला है, लिहाजा मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। इसी तरह जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया जिससे बेंचेस बनेंगे, उसमें जनाब आला जिस अंदाज से तादाद रखी गई है 4 जजेस होंगे और बाकी जो गैर जजेस की तादाद वो ज्यादा है, वो भी वहां पे भी हुकूमत वक्त में इवन उसमें के अंदर एक नॉमिनेशन रख दी है, अपोजिशन के 2 लोग होंगे और उसके अंदर एक जो है स्पीकर को एक इख्तियार दे दिया गया है कि वो एक नुमाइंदा माइनॉरिटीज का अकलियत से, वो खवातीन की नुमाइंदगी या अकलियत की नुमाइंदगी है किसी उसको कर देंगे तो वो भी उसके अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं। लिहाजा वहां पे भी हुकूमत के पास जो इख्तियार होगा, जो बेंचेस आईनी बेंचेस बनेंगे कोर्ट के अंदर, इस हकीकत को सामने रखते हुए ये क्रिटिकल एनालिसिस छपा है, ये आपके सामने रखते हैं। पहले सलाहुद्दीन अहमद साहब साबिक सदर सिंध हाई कोर्ट बार, उन्होंने क्या फरमाया है, हुक्मरान जमातों को पार्लिमानी कमेटी की सूरत में चीफ जस्टिस के इंतखाब की देने से सीनियर जजों की मौजूदा हुकूमत के साथ अपनी वफादारी साबित करने की दौड़ में शामिल होने पर मजबूर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात के लिए बेंचों की तश्कील सुप्रीम जुडिशल कमीशन करेगा, जिस पर अब हुकूमत और पार्लिमानी नुमाइंदों का गलबा होगा। अगर कोई शहरी हुकूमत के इक़दामात या पार्लियामेंट के मंजूर करदा किसी कानून को गैर आईनी करार देता है तो इसे अब इसी हुकूमत या पार्लियामेंट के मुंतखब करदा जजों के सामने अपना मुकदमा पेश करना पड़ेगा। उसके बाद एडवोकेट अब्दुल मुईज जाफरी साहब हैं, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान अवाम पार्टी के भी ये हिस्सा है। 26वीं आईनी तरमीम अदालती आज़ादी पर हमला है। इस तरमीम के जरिए हुकूमत अदलिया पर काबिज हो चुकी है। हुकूमत एक अलग अदालत कायम नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने मौजूदा निजाम के अंदर ही एक दूसरी अदालत बना ली है। ये हमारी आला अदालतों पर सियासतदानों के एक ग्रोह की गिरफ्त है। बैरिस्टर असद रहीम साहब वो फरमा रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम 3 दहाइयों में अदालती आज़ादी के लिए सबसे बड़ी जो है पसपाई है। जजों की तकर्री को दोबारा एग्जेक्टिव के हवाले कर दिया गया है। नया अमल जहां चीफ जस्टिस पाकिस्तान को 3 उम्मीदवारों की फहरिस्त में से चुना जाता है। एक गेम्स ऑफ थ्रोन, नाजरीन गेम ऑफ थ्रोन जो आपने देखा मशहूर जमाना एक जो है वो फिल्म ये टीवी प्रोग्राम है, सीरीज है, पैदा कर देगा जो इस निजाम को तबाह कर देगा जो अब तक इस तरह की साजिशों से महफूज था। उसके बाद निदा उस्मान चौधरी साहब फरमा रही हैं कि 12 रुकनी कमेटी जिसमें पार्लियामेंट से बाहर किसी की नुमाइंदगी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सियासी तौर पर जो है उनको मुतस्सब बना सकती है। पार्लियामेंट की कानून साजी की ताकत मुतलक नहीं, ये हमेशा अदालती नजरसानी के ताबे रहती है। ये तरमीम इन पैरामीटर्स की भी खिलाफ वर्जी है जिसके तहत एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात में तजावुज से नहीं कर सकता। आजाद अदलिया का मतलब है एक ऐसी अदलिया जो सियासी असर रसूख से पाक हो। ये तो एक एनालिसिस है, एक क्रिटिकल एनालिसिस है। हसन यूब, आप एक हर जिस तरह मैं आपको ख्वाजा साहब के शॉर्ट सुनाता हूं जिन्होंने कुछ अर्सा पहले उन्होंने फरमाया था, जी जी पहले वो सुनाते फिर मैं आपके पास आता हूं। तो मैं समझता हूं कि एक सैंक्टिटी जो है ना मेंटेन, मैंने अगले दिन टीवी पे भी कहा था कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये विद इन द इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हो सकता। मैं इट वाज लाउड थिंकिंग कि इंस्टीट्यूशन डिसाइड, ये सुप्रीम कोर्ट वाले भी तो डिसाइड करते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट वाले भी तो डिसाइड करते हैं ना, वो तो प्रिंसिपल डिसाइड, सीनियरिटी प्रिंसिपल है ना जी, वो तो लेकिन कोई ना कोई इस तरह का कोई मेरा ख्याल है। अच्छा, अब ये एक कंसेंसस एनालिसिस जो बाहर सामने आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि बदकिस्मती या सियासी तकसीम इस तरह रही है कि हर 3 साल के बाद जो टॉप 3 जजेस होंगे, जाहिर उन्हीं में से एक चीफ जस्टिस बनेगा, तो वो तीनों की कोशिश होगी वो हुकूमत की गुड बुक्स में आए जी, ठीक है, एक राय पेश की जा रही है और उससे जो है इफेक्ट हो सकता है जो है पाकिस्तान का अदालती निज़ाम। ये एक राय है, योर थॉट्स? देखिए, ये तो चीजें अगर इसमें कोई खराबी सामने आई तो उसकी तब्दीली हो जाएगी। दूसरी बात जो चौधरी साहब ने बात की थी कि ये बेंच इन्होंने अदालत कहा था तो बेंच बन गई, तो अब सलाहुद्दीन साहब या बाकी लोग क्या बातें कर रहे हैं, वो इसको एक नया अदालती निज़ाम ही कह रहे हैं ना।
वो कह रहे हैं कि मसावी, तो मैंने कहा था कि हाइब्रिड हो गया है, तो उन्होंने कहा क्यों हो गया, मैंने कहा हो गया, अलग सेक्रेटेरिएट है, अलग इसकी बजट है, अलग इनकी नॉमिनेशन है, वर्किंग इनकी अलग है, हर चीज अलग है। तो वो बेसिकली रूटीन के केसेस वो लोग नहीं सुनेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लोग होंगे, और हर सूबे से इसका एक नुमाइंदा होगा। तो एक चीज तो ये होगी, तो चौधरी साहब हार मान लें, ये आइन की फतह होगी है, पार्लियामेंट जीत गया है, पार्लियामेंट ने जो इसका इस्तेकाक था पार्लियामेंट में आइन में तरमीम करने का, वो उन्होंने जो है आइन की जो सूरत है उसको अपनी कोशिश करके उसको बेहतर करने की कोशिश की है। तो इस बात को तो चौधरी साहब माने ना आप। चले नाज़रीन, किया है और they have no mandate and they have no mandate and no right to amend the constitution. तो हार नहीं मान रहे, जीत हो गई है उनकी, फिर फतह हो गई है, पता ही है ना जी, जीत हो गई है। अच्छा नाजरीन, ख्वाजा आसिफ साहब जो पहले उन्होंने फरमाया, उसके रात को भी उन्होंने फरमाया, ये उनके बयानात के अंदर जो एक कंपैरिजन है वो भी सुनिएगा जरा। हमारे अपोजिशन वाले इस बात की अपोज कर रहे हैं कि हम जो है ये कमेटी क्यों बना रहे हैं, जो उनकी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, उनके पावर क्यों हम अज्यूम कर रहे हैं उनको अपॉइंट करने की। ये इस ऐवान के बेई खा हैं, खैर खा हैं, ये इस ऐवान के दुश्मन है। सियासत को इस तरह ना खींचें, इसको इस तरह लंबा ना करें सियासत को। जो तरमीम जो हम कंक्लूड करने पास करने जा रहे हैं वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को। ये बातें करते हुए सिर्फ अपना माजी थोड़ा सा याद रखें। माजी ख्वाजा साहब आपको पता है वो उनका हमें भी दोहराना जरा जरूरी होता है, क्योंकि वो भी मुख्तलिफ औकात के अंदर जो है ना हस्बे ज़ायका बयानात देते रहते हैं। जो तरमीम जो हम कंक्लूड करने पास करने जा रहे हैं वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को। ये बातें करते हुए सिर्फ अपना माजी थोड़ा सा याद रखें। मैंने अगले दिन टीवी पे भी कहा था कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि ये विद इन द इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हो सकता। मैं इट वाज लाउड थिंकिंग कि इंस्टीट्यूशन डिसाइड, ये सुप्रीम कोर्ट वाले भी तो डिसाइड करते हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट वाले भी तो डिसाइड करते हैं ना। सिर्फ अपना माजी थोड़ा सा याद रखें। क्या करें नाजरीन, हमारा काम ही ये है। द न्यूज़ पाकिस्तान का एक दूसरा बड़ा न्यूज़पेपर, उसके अंदर भी नाजरीन एक कम्प्रीहेंसिव एक एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से छपा है, वो भी आपके गोश गुजार करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर नाकदीन को खदशा है कि ये तरामीम अदालती तकर्रियों में सियासी मुदाखलत का बायस बन सकती हैं, अंदरूनी तकसीम पैदा हो सकती है और अदालती आज़ादी को नुकसान पहुंच सकता है, और ये कि सियासी फायदे के लिए आईनी बेंचों में जोड़ तोड़ की जा सकती है। उसके बाद बासिल नबी मलिक आईनी अमूर के माहिर वो ये फरमा रहे हैं कि चीफ ऑफ पाकिस्तान के इंतखाबात में खसूसी पार्लिमानी कमेटी का किरदार अदालती सियासत और अंदरूनी सियासत का रास्ता खोल देगी। चीफ जस्टिस के इख्तियारात से आईनी बेंच की नामजदगियों का अलग होना अदलिया की सफ़ों के अंदर इत्तेहाद के सवालात को जन्म देगा और इंतजामी हम आहंगी के हवाले से बेचैनी पैदा करेगा, और साथ ही साथ मतवाजी निज़ाम की तश्कील का खतरा भी बढ़ेगा। एडवोकेट सालार खान ये एक और आईनी माहिर हैं, वो फरमा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम का अलमिया यह है कि आला अदालतों में इब्तदाई तकर्री के मुकाबले में या चीफ जस्टिस या प्रिजाइडिंग जज बनाने के मामले में या किसी आईनी बेंच पर खिदमात अंजाम देने के मामले में जज अब सियासतदानों की नज़र में होंगे। बैरिस्टर अली ताहिर साहब जो हैं एक और आईनी माहिर हैं, वो फरमा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है क्योंकि ये आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। वो जो सेपरेशन ऑफ पावर का नाज़रीन कॉन्सेप्ट है उस हवाले से वो बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की तकर्री के अमल को कंट्रोल करने के लिए आर्टिकल 175A मुतारफ कराया गया है, जिसमें आला जजों की कारकर्दगी का जायजा लेकर एग्जेक्टिव के लिए मुश्किलात पैदा करने वाले जजों को निकालने की राह हमवार की गई है। आर्टिकल 191A के जरिए आईनी बेंचेस की तश्कील जो सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी काम था, इसे एग्जेक्टिव और मुकन्ना के हाथ में दे दिया गया है। ये बेंच शहरियों के बुनियादी हकूक को कैसे यकीनी बना सकते हैं, खास तौर पर वो लोग जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते हैं, जब इन बेंचेस की तश्कील अदलिया के अपने इख्तियार में नहीं है और ये इख्तियार हुकूमत के पास है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं कुछ वकला का ये भी पढ़ रहा था कि पार्लिमान की ओवरसाइट, उसके बाद असल इख्तियार जो है, तमाम ताकत जो है उसका मंबा जो है पार्लिमान है, तो सुपरमेसी ऑफ द पार्लिमान इससे एस्टैब्लिश हो जाएगी। अगर पार्लिमान ओवरसाइट करती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक एनालिसिस मेजॉरिटी का जो है वो यही कह रहे हैं कि ये जो एक बुनियादी ढांचा है पाकिस्तान के आइन का, मुकन्ना
جو انتظامیہ اور عدلیہ علیحدہ علیحدہ اپنا کام کریں گی اور اپنے معاملہ سنبھالے گی؟ جی چوہے صاحب. نہیں وہ اس پر تو حملہ ہوا ہے نا. تو نمبر 2 نہ ہاؤس قومی اسمبلی مکمل ہے نہ سینٹ مکمل ہے. ایک صوبے سے وہ آدھے سینیٹر جو ہیں وہ الیکٹ ہی نہیں ہوئے. تو یہ اس حالات میں انہوں نے یہ 2/3 میجارٹی بنا کے تو پاس کرتے پھر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہ کون سی جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں اور آئین اور قانون کے اوپر کیسے عمل ہو رہا ہے. اور جب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا تو پھر یہ انہوں نے اندر سن لگا لی ہے. اور ویسے میں خاور صاحب آپ نوٹ کر لیں, جس نے انصاف کرنا ہے خواہ وہ کسی طریقے سے بھی اپوائنٹ ہو, وہ پھر انصاف کے اوپر ہی چلتا ہے. وہ اپنا مطلب اللہ اور رسول کے جو ماننے والا ہے وہ اسے ڈیویٹ نہیں کرے گا. یہ ان کو بڑی غلط فہمی کرنا بھی نہیں چاہیے. جی اچھا حسن, یہ ایک آرگومنٹ پیش کیا جا رہا ہے, کافی سارے دوست آپ کے کر رہے ہیں کہ چونکہ نیشنل اسمبلی انکمپلیٹ ہے بیکاز آف دا ریزرو سیٹ, وہ خالی ہے. سینٹ انکمپلیٹ ہے بیکاز آف دا کے پی سے جو 11 سینیٹرز کا الیکشن ہونا ہے. سو یہ ہاؤس کا انکمپلیٹ ہونا ایک وجہ پرووائڈ کرتا ہے کہ یہ چیلنج ہو جائے گی ترمیم ایک آدھ دن میں, تو دیر آر چانسز کہ اٹ مائٹ گیٹ اسٹرک ڈاؤن. یہ تو دیکھیں ہونا ہوتا نا بہت کچھ تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا. کوشش تو ہوئی نا. اس ٹائم زیادہ تر لوگ خوش ہیں کہ ایک کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم جس کا اب ایک الزام دیا جاتا تھا, پارلیمنٹ کی جانب سے دیا جاتا تھا, سیاستدانوں کی جانب سے دیا جاتا تھا, اب وہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا یہ الزام سپوزٹلی اگر ایک منٹ کے لیے کہہ دیں تو وہ عائد نہیں کر پائیں گے. اب تو عدلیہ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. جو فیصلے ہوں تو پھر ان کو بھی ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے گورنمنٹ آف دا ڈے کو بھی. رہا سوال ماضی کا, تو ماضی میں جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ جس کا بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپلیٹ نہیں ہے, تو بڑی انفیئر ہے ایٹ دی پارٹ آف الیکشن کمیشن کہ اس کے پاس الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی ہوئی بھی ہے, اپلیکیشنز بھی آئی ہیں, اسپیکر کے نیشنل اسمبلی کے اور پنجاب اسمبلی کا لیٹر بھی موجود ہے. تو وہ اپنے اجلاس پر اجلاس کر رہے ہیں. تو وہ جب لکھا ہوا بھی پیچھے صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایک مخصوص نشست بھی پاکستان تحریک انصاف جو سنی اتحاد کو نہیں ملنی, تو پھر دیں جن کی جماعتوں کو دینا ہے. ان کی لیگل اوپینین بھی آ چکی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتوں کو عرصے سے یہ نظر آ رہا ہے دیوار پہ لکھا ہوا کہ مخصوص نشست نہیں ملنی, وہ بھی آنے والے دنوں کے اندر اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں. گزشتہ رات جب یہ ترمیم پیش ہوئی اس دوران جو ہے ہمیں کالے سانپ کالے ناگ کی کہانیاں سنائی گئیں. ہمیں کچھ یہ بتایا گیا اب ان کے سانپوں کے دانت نکال دیے گئے. اب سانپوں کے دانت وہ زہر سے بھرے ہوتے ہیں. وہ سانپ کس وقت کون سا جو جوڈیشل کے اندر کون تھا, کس نے بین بجائی, کس نے سانپ کو مست کیا, اور سانپ نے اپنے دانت کھول دیے. انہوں نے کہا یہ ہے تو میرے دانت کر لو کیونکہ میں انہیں استعمال نہیں کرنے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہ بات چل رہی ہے, وہ بڑا اچھا ایک سینٹینس میں بتایا گیا ہماری ٹیم کی طرف سے. سرش بی بی نے یہ کہا کہ وہ جنہیں فارم 47 والا جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا انہوں نے کہا جی تھوڑا سی آپ ہی فیصلے کر لینے. اب جنہوں نے فارم 47 ڈٹرمن کرنا ہے ان کو ڈٹرمن کریں گے پہلے, جن کے فارم 47 ڈٹرمن ہونے ہیں. جو سب یہ بڑی زبردست بات ہے. اچھا کل پتہ چل جائے. اینیویز خاور جی 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 خاور صاحب, وہ کل پشاور ہائی کورٹ میں لگا کہ سینٹ جو خالی سیٹیں. اچھا 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 اچھا. اب وہ میرے خیال میں اب وہ بھی کیونکہ آئینی ترمیم کے مطابق سارے یہ معاملات ہیں اسٹینڈ ٹرانسفرڈ, اب وہ پتہ نہیں اب وہ کیا بنے گا. بنانی ویز وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ اسمبلی اس کا فیصلہ کر لے گی. ناظرین کل جو بات ہوئی کالی تھیلی کالا مسودہ, سب سے پہلے جو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہم نے کیسے اس سانپ کو, اس کالی تھیلی کو روکا. ایک آئینی ترمیم لائی گئی, کہنے لگے آپ ہمیں ووٹ دیں. آدھی رات میں ایک کالی تھیلی کے اندر ایک کالا مسودہ ہمارے پاس پہنچ گیا. مجموعی طور پر ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے. ہم نے کالے سانپ کے دانت توڑ دیے ہیں اور اس کا زہر نکال دیا ہے. رات کو محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مزید تشریح کی اس کالے سانپ کی, کالے ناگ کی, وہ بھی سننے کے لائق ہے. اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ, جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے,
इस पार्लियामान पे हमला करते आ रहा है, इस पार्लियामान के अफेयर्स में मुदाखलत करते आ रहा है, जिसने एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया, वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। नाज़रीन, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब क्योंकि सियासतदान हो गए, ये भी बता देते कि उस काले सांप को दूध किसने पिलाया था, उसकी रखवाली किसने की थी, उसको शिकार के लिए राजी किसने किया था, उसकी प्रोटेक्शन किसने की थी। लेकिन वहां पे बैरिस्टर जो मौजूदा चेयरमैन है पीटीआई के गौहर साहब, उन्होंने थोड़ी सी तशरीह की, लेकिन उससे पहले मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने किसी जहर का जिक्र किया, पहले वो सुने। जो दुख हमने अदलिया के हाथों उठाए हैं, तो अदलिया के किरदार पे एक शेर है जो किसने लिखा है, और मैं उस शायर का शेर पढ़ रहा हूँ कि नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। वैसे मौलाना साहब ने इस जो है ना इनका जो शेर था उसको बेवजन करार दिया था। उन्होंने कहा था जहर भी देते हैं तो पीना होगा, तो नहीं लगा, उसमें लगना था। ये मौलाना साहब ने वहां पे क्लैरिफिकेशन दी, तशरीह की उनकी बेसिकली। लेकिन वो जो काला नाग है, जो सांप है, जिसको मैं पहले जरा दोबारा सिर्फ उतना सा हिस्सा सुनाइएगा पुर साहब, जो है किसको काला नाग, किस चीफ जस्टिस का नाम लिया, मैं जरा बोल रहा हूँ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, सुनिएगा। वो काला सांप हमारा इफ्तिखार चौधरी वाला अदालत है। इफ्तिखार चौधरी साहब, हमने वो जो बहाली, जजेस बहाली तहरीक चली थी, उसको कवर भी किया। थोड़ा सा हवाला बैरिस्टर गौहर साहब ने कल रात अपनी जो तकरीर के अंदर वो दे दिया, सुनिए पहले। आज आपने पाकिस्तान की आजाद अदलिया की ये शेर पढ़ के आपने तौहीन की है, हम इसकी मुजम्मत करते हैं। मियां साहब बताओ, वकीलों वाला काला कोट काली काटी टाई पहन के क्या सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं गए थे? सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके मेमोगेट गेट तू नहीं बनवा रहा था? मियां साहब बताओ, वो मेमोगेट कमीशन किसने बनवाया था? मियां साहब गए थे। वो मियां साहब अपने काला कोट काली टाई पहन के मियां साहब ने केसरगू किया था, और वो कमीशन वो बनवाया था जिसका सरबराह काजी फायजी सा था। ये जब चली थी तहरीक जजेस बहाली, आप कहाँ पे, कौन से मीडिया में थे? आप मैं जी बिल्कुल टीवी में था जी उस टाइम, आपको याद होगा? और बिल्कुल जी उस दिन पूरा दिन। अच्छा, मैंने पहले शहबाज शरीफ साहब मेरे घर थे। अच्छा, ये और मरहूम इशफाक सरवर साहब और चौधरी इजाज साहब जो कि अब हैं इसमें पीटीआई के अंदर, ये मंडी बहुद्दीन से उनका ताल्लुक है। मैं थोड़ा नाज़रीन को याद करा दूं। नाज़रीन, वो जो जजेस बहाली तहरीक चली थी, लॉन्ग मार्च लीड किया था मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, लाहौर से वो कराची गुजरांवाला तक आए थे, तो फिर वो बहाल हो गए थे। 2008 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। जब बहाल नहीं किया गया जजेस को, खासतौर पर ये चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को, तो फिर हुकूमत उन्होंने छोड़ दी। उसके बाद फिर ये सारा मामला चला। तो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली में जो कलीदी किरदार है, उनको बहाल करवाने में, जिनको वो काला सांप, काला नाग मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब डिक्लेयर कर रहे हैं, उनके अंदर उनका किरदार था। मेरा सिर्फ यहाँ पे ये सवाल आपसे ये था, सुन तो लेना, एक बात बताने लगा। अच्छा, वो बात है। अच्छा, मैं आपको ये नहीं लगता कि रात चूंकि माहौल बना हुआ था, तो सारी पार्टी कम से कम अभी गलतियां तो एक्सेप्ट करे ना कि हमने ये किया। ये नाग जो था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते, मियां साहब तुसी पालिया सी ते हुण असी दरवाजे बंद कर रहे हैं। बहाली के लिए तो नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि उनका ऑलरेडी एक एग्रीमेंट था बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नवाज, और उस एग्रीमेंट की कुछ वायलेशन कर गई थी पीपल्स पार्टी। आपके इल्म में है शायद वो वाकया, लेकिन वो नहीं है। लेकिन उसके ऊपर फिर वो लॉन्ग मार्च भी उन्होंने किया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि लॉन्ग मार्च वाले दिन नवाज शरीफ साहब तो रावलपिंडी तक पहुंचे नहीं थे।
تو جو پرائم منسٹر صاحب تھے، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ جو لوگ میں نے بتایا، اشفاق سرور صاحب مروف جو کہ ابھی اسامہ سرور صاحب کے والد ہیں میں نے کے، اور یہ چودھری اعجاز صاحب منڈی بہودین سے انڈیپینڈنٹ جیتے ہوئے تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم لیگ نواز میں شامل ہو چکے ہوئے تھے. وہ آئے یہ چکری میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کی گاڑی جو لوگ تھے 60 گارڈ وغیرہ بھجوا دیے کہ وہ مسجد میں گئے، نماز پڑھی فجر کی، تو وہ بولا جی میاں صاحب آگے اپنے کسی گارڈ کو کپڑے پہنا کر ان کی جیکٹ اور ٹوپی، اور وہ لوگ وہاں سے نکل گئے. تو وہ جب تمام لوگ، سارا میڈیا اور جو پولیس تھی حکومت کی جو ان کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی، وہ سب پیچھے جاتے چودھری تنویر صاحب کے گھر چلے گئے. یہ پیچھے سے جناب چکری سے نکل گئے، بیکاز میں آئی لیو آن موٹر وے اس وقت، تو وہیں سے وہ اس طرف سے ان کی گاڑی میں پیچھے لیٹ کر شہباز شریف صاحب میرے گھر تشریف لے. مطلب یہ گڈی لیٹنا پرانا انہاں دا مشکل ہے. جی گاڑی میں اپنی بیک سیٹ تھی، وہ بڑی ریزنیبل گاڑی تھی، لینڈ کروزر تھا، اور اعجاز چودھری صاحب کی گاڑی تھی. آئی ریمبر کہ وہ گرین کلر کا لینڈ کروزر تھا. تو مطلب اس حد تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو بڑا ہسٹوری چیز ہے. تو وہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں جی. لیکن ابھی جو میں ایک مین بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سینیورٹی پرنسپل جس کے اوپر ابھی زیادہ رونا دھونا چل رہا ہے، یہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے اندر یہ خود ہی عدلیہ نے ڈیسائیڈ کیا تھا. تو سینیورٹی پرنسپل کوئی سینیورٹی پرنسپل نہیں ہے، یہ آئین کی منشا نہیں ہے، یہ قانون کی منشا نہیں ہے. تو جو اب آئین کی جو منشا ہے، جو یہ ترمیم ہو چکی ہے 26ویں آئینی ترمیم، یہ آئین پاکستان کی منشا ہے، جو اوبلیگیشن ہے ججز کے اوپر. یار آپ بالکل بات صحیح کہہ رہے ہو. یہ خواجہ صاحب ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ خواجہ صاحب نے ہمیں فرمایا کہ وہ بڑا اچھا کام ہے نیشنل جو ہے نا وہاں پہ کرتے سینیورٹی پرنسپل. ہاں سنیں ذرا دوبارہ سنا. ہم تو انہی کو فالو کرتے ہیں، بڑے ہمارے سیالکوٹ کے بھی ہیں. سنیے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینکٹیٹی جو ہے نا مینٹین رکھیں. میں نے اگلے دن ٹی وی پہ بھی کہا تھا کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ یہ ود ان دا انسٹیٹیوشن کیوں نہیں ہو سکتا. میں اٹ واز لاؤڈ تھنکنگ کہ انسٹیٹیوشن ڈیسائیڈ، یہ سپریم کورٹ والے بھی تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا، یہ سپریم کورٹ والے بھی تو ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا. وہ تو پرنسپل ڈیسائیڈ، سینیورٹی پرنسپل ہے نا. لیکن کوئی نہ کوئی اس طرح کا کوئی میرا خیال ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو کالا سام کالا ناگ یہ کہانی ہے تو ہم نے رات کو سن لی، اب اگے کی ہونا ہے؟ ویسے میں آپ دونوں حضرات سے کہوں کہ ایکسپیکٹڈ ہے کل رات، کیونکہ 3 دن پہلے تک نوٹیفیکیشن ہونا ہے. کل رات کو میرے خیال میں 12 بجے سے پہلے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. میری خبر کے مطابق تو جسٹس شیعہ افریدی صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آ رہے ہیں. اچھا. اور جسٹس امین الدین خان صاحب یہ ہوں گے ہمارے آئینی بینچ کے سربراہ. چودھری صاحب آپ کی کیا خبر ہے یا انالیسز ہے؟ آپ نام دے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ہونا کل ہو ہی جانا ہے. نہیں، بظاہر ان کا تو یہی منصوبہ ہے کہ یا فریدی صاحب کو بنائیں گے اور ان کو فورس کریں گے منصور علی شاہ اور منیب اختر کو کہ وہ ریزائن کر جائیں. اب یہ یہاں ریزائن کرنا بنتا ہے ان کا، اور دے ول کنٹینیو ایز ججز. آئی ایم ناٹ شیور. ویسے کیا اگر کل نوٹیفیکیشن ہو جائے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو سینئر پنڈ جج ہے تو کیسا رہے گا؟ ویسے آپ دونوں کی حیرانگی تو نہیں ہوگی؟ سر مجھے تو اچھا چلیں شوق میں چلے جاؤں گا. آپ شوق میں چلو جائیں؟ میں اگر یہ ہو گیا تو آپ شوق میرے لیے کہہ دے گئے کہ بھائی اتنی بڑی شاکنگ ہے کہ میں واقعی بہت لا علم شخص ہوں. اچھا. میں سمجھوں گا کہ جی میرے پاس کوئی انفارمیشن یا جو مجھے کسی نے مس گائیڈ کر دیا. میں نے تو سر پہ چوک لوگوں دے جو آپ کو میں سلوٹ ماروں گا. اچھا چلے ناظرین، بریک کے جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے پارلیمان کے اندر یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے، یہ جو کمیٹی فارمیشن کا، کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے. 3 دن پہلے 25 کو ریٹائر ہونا تھا، اس سے 3 دن پہلے یہ نوٹیفیکیشن ہونا تھا. کل رات تک ایکسپیکٹڈ ہے. ہم بات کریں گے اپنے ڈپٹی بیورو چیف صاحب سے جو پارلیمان کو کور کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بتائیں گے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے اندر معاملات کافی زیادہ خراب ہیں. کچھ لوگ اب اپنی کلیریفیکیشن دیکھ رہے ہیں، جی ہم تو وہاں پہ تھے ہی نہیں، خام میں ہمارا نام لیا جا رہا ہے. ہمارے بریگیڈیئر اسلم گومن صاحب بھی، وہ ہمارے ایم این اے ہیں وہاں پہ سمڑیال سے، وہ بھی بیچارے کہہ رہے ہیں کہ یار میں تھا ہی نہیں، ہر کوئی میرا نام لے رہا ہے. ان تمام حقائق کے اوپر بات کریں گے. زین قریشی صاحب بھی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، ڈاکٹر زرکا سینیٹر ہیں وہ بھی کلیریفیکیشن دے رہی ہیں. آفٹر دا بریک. چیف جسٹس صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو نیا طریقہ کار طے کیا گیا ہے، جس میں 12 رکنی کمیٹی، 8 ایم این ایز اور 4 سینیٹرز متناسب نمائندگی اپنی پریزنس جو متعلقہ ہاؤس کے اندر ہے اس کو ریپرزینٹ کریں گے. کام شروع ہو گیا ہے. اظہر فاروق ملک صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف، ان سے جانتے ہیں کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے نئے چیف جسٹس کی نوٹیفیکیشن. اظہر فاروق صاحب بتائیے گا، خط لکھ دیے گئے ہیں، نامینیشن کس پارٹی کی طرف سے آ گئی ہے، اور یہ سارے کا سارا جو پروسیس ہے، پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے گا کب تک؟
جی خاور صاحب، یہ جو چیف جسٹس ابھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 25 تاریخ کو، 25 سے 3 روز قبل یہ پروسیس جو ہے وہ مکمل سٹارٹ ہونا ہے اور 3 دن کے اندر اندر یہ پروسیس مکمل ہونا ہے. تو اسپیکر قومی اسمبلی نے اس 12 رکنی کمیٹی کی تشکیل کے لیے پارلیمانی لیڈرز کو آج خطوط ارسال کر دیے ہیں. ایک خط تو مسلم لیگ نواز کو لکھا گیا ہے، پیپلز پارٹی، سنی اتحاد کونسل اور ایم کیو ایم، ان 4 جماعتوں کے پارلیمانی لیڈرز کو خطوط ارسال ہو گئے ہیں. جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے تو نام بھی سامنے آ گئے ہیں اور جمع بھی کرا دیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے 2 نام قومی اسمبلی سے سید نوید قمر، راجہ پرویز اشرف، جبکہ فاروق اشنائک جو ہے وہ سینٹ سے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے. لیکن سنی اتحاد کونسل، مسلم لیگ نواز اور ایم کیو ایم کے نام. اچھا وہ تو آ جائے گا. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن پہلے نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے ان کی جو ہے ریٹائرمنٹ سے، تو کل کے بعد 3 دن تو باقی 3 دن رہ جائیں گے اور 3 دن کا پروسیس بھی چاہیے. یہ اس کا کیا مطلب ہوگا کیونکہ وقت تو کم ہے؟ جی 3 دن کے اندر اندر یہ پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا 3 دن کے اندر یعنی کہ 25 تاریخ تک یہ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے. ہاں جی 3 دن دیے گئے ہیں. اب کل اس بات کا امکان ہے کہ یہ کمیٹی تشکیل پا جائے گی اور کل ہی یہ کمیٹی کا اس کا اجلاس ہوگا. کمیٹی پہلے نام مانگے گی وزارت قانون سے کہ وزارت قانون یہ لا منسٹری کی جانب سے. یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو لا منسٹری نے بھیجنے ہیں، 3 ججز کا نام بھیجنا ہے پارلیمانی کمیٹی کو. لیکن میں نے پوچھنا یہ تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل، تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو خط نہیں لکھا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے؟ کیا اس کا وجود ہی نہیں ہے قومی اسمبلی میں؟ مانتے ہی نہیں ہے اسپیکر. تو دینا مجھے جی وہ پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کے وہاں پہ وہ ڈکلیئر کی ہوئی ہیں. فاروق صاحب یہ شرارت کر رہے ہیں، وقت کام ہے. بہت شکریہ انفارمیشن دینے کا. ناظرین زین قریشی صاحب، ان کا ایک ویڈیو میسج آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، وہ سنیں کیا فرما رہے ہیں. مجھے ابھی ٹی وی کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں قومی اسمبلی میں موجود ہوں اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں. میں اس کی مکمل طور پہ تردید کرنا چاہتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے حلقے کی عوام کو، اپنی پی ٹی آئی کی فیملی کو اور اپنے قائدین کو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس امینڈمنٹ کو ووٹ دوں گا. اسی طرح ہمارے بریگیڈیئر اسلم گومن صاحب ہیں، ان کی بھی مجھے کال آئی. وہ ڈاکٹر زرکا صاحب ہے سینیٹر، وہ بھی اپنا ایک ویڈیو میسج ان کا بھی چلا ہے. اور بھی مختلف ان کے جو ایم این اے سینیٹرز یہ اپنی کلیریفیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ہم نہیں تھے، ہم تو بالکل سائڈ پہ تھے جس طرح ہماری پارٹی نے ہمیں ہدایت دی. ناظرین جو 5 لوگوں نے دیا ہے ووٹ، وہ تو ظاہر ہے ببنگ دوحل وہ وہاں پہ آئے. ظہور قریشی ہیں، چودھری الیاس ہیں، چودھری عثمان ہیں، اس طرح مبارک زیب ہیں ان کے باجوڑ سے، آزاد ہے. چودھری غلام صاحب یہ آپ کو حیرانگی تو نہیں ہوئی تھی یہ جو لوگ جنہوں نے ووٹ دیا، اور یہ خاص طور پر یہ جو کلیریفیکیشن دے رہے ہیں زین قریشی چودھری صاحب، یہ شاہمود قریشی صاحب کا فرزند. اور شاہمود قریشی صاحب آپ کو پتا ہے ان کو بھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہ قید و بند کی جو صحبتیں برداشت کرتے ہوئے. چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال ان کو اتنے ووٹ ہی چاہیے تھے جو ان کو کل ان کو انہوں نے ظاہر کر دیا ہے. باقی اب کون بکا ہوا ہے یا ڈرا ہوا ہے وہ ابھی پردہ راز میں ہے. لیکن جو لوگ آئے نہیں، دیکھیں ہم بھی پارلیمنٹ میں پیچھے مطلب ہر طرف ہم گھومتے رہے ہیں. ویسے بات سنیں، ان کو لڑنا تو چاہیے آپس میں، ان کو شک ضرور کریں. چلو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہو. اللہ حافظ.